A very good morning to you, my dear brothers and sisters in Christ, and a warm and blessed welcome to you, especially to those of you who are here for the first time. Today, we come as one family to celebrate our Teachers' Day. Let us all welcome Christ in the celebrant, Right Reverend Bishop Richard Ng, with the entrance hymn, Rejoice People, Gather This Day. Rejoice, rejoice, people gather this day and sing God's name in praise. For He sent His Son to redeem us with His love and live with us all of our days. On our lips forever be the glories of God, our songs of praise fill the air. Let our hearts cry out His wondrous deeds and countless blessings share. Rejoice, rejoice, people gather this day and sing God's name in praise. For He sent His Son to redeem us with His life and live with us all of our days. We gather in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Your Spirit. Very good morning, dear sisters and brothers in Christ. Today we celebrate Teachers' Day on the state level, and today this program organized by SMK St. Joseph is the praying for the teachers. So it's a spiritual program to pray for all teachers and also the students. Because if you don't have students, we don't have teachers. So let us pray for our teachers and our students, that they be guided by God's wisdom and truth always. We also pray for all teachers to be protected from the coronavirus. And those who are sick, those who are infected, we pray for their healing. We pray for their well-being. We pray for their families. So to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us call to mind our sins, our weaknesses, and we turn to the Lord, for He is full of mercy and compassion. I confess to Almighty God And to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Amen. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. Grant, we pray, Almighty God, that we who have celebrated the Paschal festivities may by your gift hold fast to them in the way that we live our lives. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Let us now welcome and receive the Word of God.
A reading from the book of Sirach. If you wish, you can be taught. If you apply yourself, you will be screwed. If you are willing to listen, you will learn. If you give heed, you will be wise. Frequent the company of elders. Whoever is wise, stay close to him. Be eager to hear every godly discourse. Let no wise saying escape you. If you see a man of prudence, seek him out. Let your feet wear away his doorstep. Reflect on the precept of the Lord. Let his commandments be constant meditation. Then he will enlighten your mind, and the wisdom you desire he will grant. The word of the Lord. Thanks be to God. Great are the works of the Lord. Together, Great are the works of the Lord. I will give thanks to the Lord with all my heart, in the company and assembly of the just. Great are the works of the Lord. Great are the works of the Lord, exquisite in all their delights. Majesty and glory are his work, and his justice endures forever. Great are the works of the Lord. He has won renown for his wondrous deed. Glorious and merciful is the Lord. He has given food to those who fear him. He will forever be mindful of his covenant. Great are the works of the Lord. He has made known to his people the power of his works, giving them the inheritance of the nations. Great are the works of the Lord. The works of his hand are faithful and just. Sure are all his precepts, reliable forever and ever, wrought in truth and equity. Great are the works of the Lord. He has sent deliverance to his people. He has ratified his covenant forever. Holy and awesome in his name. Great are the works of the Lord. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Prudent are all who live by it. His praise endures forever. Great are the works of the Lord. Alleluia, 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 Alleluia. I will ask the Father, and he will give you another advocate to be with you forever. Alleluia, Alleluia, Alleluia. The Lord be with you. With your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. To you, O Lord. Jesus said to his disciples, I still have many things to say to you, but there would be too much for you now. But when the Spirit of truth comes, he will lead you to the complete truth, since he will not be speaking us from himself, but will say only what he has learned. And he will tell you of the things to come. He will glorify me, since all he tells you will be taken from what is mine. Everything the Father has is mine. That is why I said, all he tells you will be taken from what is mine. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So once again, very good morning, dear brothers and sisters. Those of you who are following us online, and also I welcome all teachers from the other Christian denominations and other religions if you are celebrating Teachers' Day with us. So today
in a spiritual way, we want to give thanks to God for the gift of teachers. And the readings today we have heard are chosen because teachers, the main purpose of teachers is to impart wisdom. That's the meaning. To teach means to share our wisdom, our experience, our reflection to those under our care. And as teachers, those under your care are children, starting from kindergarten, secondary, primary, secondary, and tertiary. So the first reading today is from the Wisdom Book of Sirach. And according to the Wisdom Book, what is wisdom? What is true wisdom? First, true wisdom can be learned. It can be taught. So it means that if we search diligently, if we apply our efforts, our commitments, our reflection, we can gain true wisdom. And what is that true wisdom? It is how to please the Lord. That is fundamental. That is the most fundamental wisdom according to the Christians. How to please God, how to follow the will of God, how to follow the commandments of God. This is true wisdom according to the Christian. Not our idea of worldly wisdom. If we can understand rocket science, we may be able to understand nuclear fusion. All this, that is the wisdom of the world. But true wisdom, the basic root of wisdom, is to do what is pleasing to the Lord. And as teachers, as Christian teachers, we have to impart that knowledge of the Lord. We have to share the knowledge of truth. So my dear brothers and sisters, the gospel reading today reminds us that Jesus, after his resurrection, will send us the Spirit of truth. The Holy Spirit will teach us, will lead us to the truth, will help us understand the complete truth of our faith. So as we are almost one day to celebrating Pentecost, the official day when Holy Spirit comes down upon the church. So let us all pray for the gift of the Spirit of truth, that can enlighten us, that lead us to the truth, that teach us the truth, so that as teachers, we can share the truth with our students and those under our care. And this also includes our children. So most teachers are parents. So the first teacher of the family is, of course, the father and the mother. So as Christians, we have the basic duty to teach the truth of our faith to our children. And that is true wisdom according to the Bible. So let us pray for this gift of wisdom to all our teachers, all our parents, all our students, that they continue to do what is pleasing to the Lord. This is most fundamental. You can be the best teachers, you can be the best student, you can score perfect A, but if we have no knowledge of the Lord, then everything is in vain. Everything is just worldly. So true wisdom is to walk in the path of the Lord, how to please the Lord, how to do His will. And we don't teach so much as using words, but we teach mainly by the way of life. So living examples. So teachers and parents especially, we must give living examples to our children and to our students. Show what we teach. Live what we preach. Live our teaching first. So by our way of life. And for the Christians, the main characteristic of the Christian way of life is always love. Love. Love is at the heart of Christianity. Our love for God and our love for one another. And this love is not a selfish type of love. It is self-giving love. Self-giving means
I give my time, my effort, my commitment, even my whole life to my teaching vocation. So to teach, to be a teacher is a vocation. It's a calling from God. God has chosen you to be the teacher of truth. So it's a sacred vocation. It's not just something that I do to earn money or to earn a living. Or it's not, there's nothing better to do. I just apply for Teachers Training College and lucky I got in. That should not be our attitude. Teaching is a vocation. A teacher is called by God, empowered by God, equipped with wisdom, equipped with knowledge of the Lord to share the truth. So my dear brothers and sisters, teachers and parents, remember this. As teachers, we have to live our teaching. And the main characteristic of the Christian faith is always love. To love God and to love one another and to share the truth about God, about love, about service, about humility with those under our charge. So today we pray especially for teachers that God will watch over them and keep them safe, keep them happy, grant them good health and a peaceful life, and grant them unity in the family, so that as they are happy, as they are peaceful, their children, their students will be happy and peaceful, and this will contribute to a happy and peaceful and united country. So let us pray for them. Prayers of the faithful. God is the source of all wisdom and knowledge. Let us ask Him to bless those who seek to learn and those who teach them. Our response is, fill us with your wisdom, Lord. Fill us with your wisdom, Lord. For students, that the Spirit of God may grant them the gift of wisdom and understanding. Let us pray to the Lord. Fill us with your wisdom, Lord. For teachers, that they may share their knowledge with gentleness, patience, and concern for their students. Let us pray to the Lord. Fill us with your wisdom, Lord. For those who seek knowledge of the things of this world, that they may always pursue God's wisdoms. Let us pray to the Lord. Fill us with your wisdom, Lord. For parents, the first teachers of their children, that their faith and love may be an example to us always. Let us pray to the Lord. Fill us with your wisdom, Lord. Let us now spend a moment of silence
and pray for our own intentions. Father God, we present to you these petitions, especially for our teachers, as we celebrate Teachers' Day. Grant them all that they need. Grant them the gift of truth, of peace, of love, and unity. We make this prayer through Christ our Lord. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the bread we offer you, fruit of the earth and work of human hands. It become for us the bread of life. Blessed be God forever. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have this wine to offer you, fruit of the vine and work of human hands. It become our spiritual drink. Blessed be God forever. Pray, sisters and brothers, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. May the Holy Spirit, coming near, we pray, O Lord, prepare our minds for the divine sacrament, since the Spirit himself is the remission of all sins. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For after his resurrection, he plainly appeared to all his disciples and was taken up to heaven in their sight, that he might make us sharers in his divinity. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exalts in your praise, and even the heavenly powers with the angelic hosts sing together the unending hymn of your glory as they acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you."
a similar way, when supper was ended, he took the chalice. And once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, myself, your unworthy bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Amen. At the Saviour's command and formed by divine teaching, we dare to pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. And The peace of the Lord be with you always. and with your spirit. Let's offer each other the peace of Christ. Lamb of God, you You take take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. The Holy Spirit will glorify me, for he will take from what is mine and declare it to you, says the Lord. Alleluia.
Let us pray. Hear in your compassion our prayers, O Lord, that as we have been brought from things of the past to new mysteries, so with former ways left behind, we may be made new in holiness of mind, through Christ our Lord. Amen. Now we have a blessing for all our teachers. So remember, for us Christians, true wisdom is not so much knowing all the theories, all the formulas in this world, all the sciences in this world, but according to us Christian, true wisdom is to know the way of the Lord, to humbly walk in the way of the Lord, to do what is pleasing to God. That is true wisdom. And if we can teach our children and our students this way of the Lord, the way of love, the way of service, then we have fulfilled our vocations as teachers. So we ask the Lord to bless all our teachers, and also to remember those teachers who have gone before us. We ask the Lord to grant them eternal life. And also all our retired teachers. God our Father, in your wisdom and love, you surround us with the mysteries of the universe. In times long past, you sent us your prophets to teach your laws and to bear witness to your undying love. You sent us your Son to teach by word and example that true wisdom comes from you alone. Look upon all our teachers and parents. Let them strive to share their knowledge with gentle patience and endeavor always to bring the truth to eager minds. Grant that teachers and students alike may follow Jesus Christ, the way, the truth, and the life forever and ever. Grant this through Christ our Lord. Amen. May God teach you his ways and lead you to the joys of his kingdom, now and forever. Amen. And may Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace of Christ. Thanks be to God. Brothers and sisters, let us sing together our final hymn, Pass It On. Is
My dear brothers and sisters in Christ, stay with us. There are 4 speakers who will be sharing their talks about the theme of Teachers' Day, which is Keimanan Kristen dalam Pengajaran. Let us watch the talks together. Saudara dan saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Shalom, salam damai dan kasih Kristus beserta kita semua. Syukur kepada Tuhan kerana kesempatan ini diberi kepada kita untuk menghargai dan merayakan guru maupun kita gelar sebagai para pengajar, para pendidik dalam hari yang sungguh istimewa ini pada sambutan Hari Guru peringkat Negeri Sarawak yang ke-50 ini. Saya ingin merakamkan dengan rendah hati ucapan jutaan terima kasih kerana diberi kepercayaan untuk mewartakan dan membahagikan firman Tuhan sempena perayaan yang sungguh istimewa ini. Saya ingin mulakan renungan ini, refleksi ini dengan doa agar hati kita terbuka dan benar-benar mengalami kehadiran Yesus. Agar kita benar-benar bersedia untuk membenarkan firman dan sabdanya, mengubah dan menyentuh hati dan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami di syurga, sungguh besar kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia ini, sehingga Engkau mengutus Putra-Mu yang tunggal demi menyelamatkan kami, menjadi penebus kami, menjadi penuntun kami, menjadi gembala yang baik, menjadi sahabat kami, menjadi jalan, terang dan kehidupan, menjadi guru dan teladan cinta kasih dan belas kasih. Yesus, guru kami yang baik dan luar biasa, selalulah mengajar dan membimbing kami, terangi hati kami agar selalu hidup di dalam damai dan kerendahan hati-Mu. Ajarilah kami untuk menyintai dan berkorban demi membangunkan kerajaan-Mu di dunia ini, sehingga kelak kami semua akan menikmati kerajaan abadi-Mu di syurga. Yesus, guru yang rendah hati, kami mohon agar Engkau memberkati hari ini, memberkati para pendidik, para pengajar yang mendidik di sekolah, penuh dedikasi, korban diri, tanpa mengenal erti penat lelah, demi mencurahkan ilmu dan membawa kemajuan dan manfaat demi masa depan anak-anak kami. Semoga semua ilmu pengajaran mereka menjadi berkat dan berguna bagi membantu sesama dalam segala kebaikan dan kemajuan hidup. Berkatilah juga para guru yang telah bersara, yang sedang sakit, dan juga yang telah meninggal dunia, agar semuanya diberkati oleh kasih-Mu yang berlimpah. Kami mohon semua doa ini melalui Yesus Kristus, Guru kami yang baik, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para guru yang saya hormati, saudara dan saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, renungan kita ini adalah bertemakan keimanan Kristen dalam pengajaran. Sudah semestinya terdapat banyak renungan dan sumber yang boleh menjadi rujukan kita semua mengenai iman Kristen dalam pengajaran. Namun pribadi yang terus dan yang pertama-tama muncul di hati dan fikiran saya adalah pribadi yang sungguh rendah hati, yang memberi teladan kasih dan belas kasih, pemimpin dan pembimbing, yang bijaksana, yang maha mengetahui jalan, kebenaran,
dan hidup. Gembala yang baik, guru yang hebat. Dan pribadi ini ialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan rendah hati saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, dalam lebih kurang 15 menit ini, kita mohon dan berdoa agar kita memiliki semangat para murid Yesus yang meminta darinya, Guru, ajarilah kami. Dan mengikuti semangat dan teladan Kristus, Guru yang baik dan hebat. Semoga semangat Kristen dalam pengajaran kita, khasnya kepada para pendidik, para guru, akan diperbaharui dan disegarkan. Marilah yang pertama sekali kita hayati Yesus Tuhan adalah guru yang hebat. Guru yang hebat mendengar. Sesungguhnya tidak dapat dinafikan. Yesus adalah guru yang terbaik. Apabila seringkali dia menjawab persoalan dengan membantu para pendengarnya agar mereka mudah memahami pengajarannya. Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dan kukuh dalam menyatakan kebenaran, tidak takut meskipun seringkali ditolak. Yesus malah di dalam usianya 12 tahun, dia sudah mulai mengajar di bait suci. Dia duduk dikelilingi oleh guru-guru Taurat sambil mendengar pengajarannya dan menanyakan soalan. Lukas 2, 42 dan 46. Yesus dia mengajar di mana saja, dari tempat ke tempat, di rumah ibadat, di jalanan, atas bukit, di dalam perahu, di dalam rumah, malah dari atas kayu salib. Ketika dia tergantung di atas kayu salib, dipakukan dan menderita, Yesus tidak berhenti mengajar kita. Namun saudara-saudara yang terkasih, renungkanlah, Yesus guru yang hebat karena dia belajar untuk mendengar. Kepada siapa? Bapanya. Yohanes 12 ayat 49. Aku bercakap bukan mengikut kehendakku sendiri. Bapa yang mengutusku memerintahkan aku tentang apa yang harus kukatakan dan bagaimana menyampaikannya. Yesus juga dia mendengarkan ibunya. Yesus melaksanakan permintaan ibunya, mendengarkan dia ketika di majelis perkawinan di Kana apabila mereka kehabisan air anggur. Yohanes 2 ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan-tempayan ini dengan air. Yesus juga mendengarkan keluhan dan permohonan orang yang buta, yang lumpuh, yang kematian ahli keluarga. Yesus mendengar kehausan dan kelaparan ramai orang yang mencarinya. Yesus mendengar ketakutan para rasulnya yang meminta tolong ketika perahu mereka hampir karam, dan banyak lagi. Para pendidik yang saya kasihi, teruskanlah mendengarkan dengan penuh perhatian anak didikmu. Dengan rendah hati, kita ketepikan sikap pelajar, dengar, cakap, cegu. Dan kita terapkan sikap para pelajar yang dikasihi, ada apa-apa yang ingin kamu sampaikan atau kongsikan? Yesus adalah guru yang hebat mendengar. Marilah kita belajar daripadanya. Yang kedua, Yesus Tuhan adalah guru yang hebat mengasihi. Yesus mengasihi semua orang, yang tua, muda, kanak-kanak, yang kaya, yang miskin, yang sehat, yang kelaparan, yang menderita, yang kusta, yang lumpuh, dan yang buta, yang bersendirian, yang berkeluarga, yatim piatu,
yang tersesat, yang berdosa, kamu dan saya, pendek kata semuanya. Yesus mengasihi tanpa syarat, dan belas kasih dan pengampunannya adalah tanpa batas. Yesus mengasihi dan memberkati kanak-kanak, Markus 10 ayat 14. Yesus mengasihi wanita yang berzina, Yohanes 8 ayat 11. Yesus mengasihi dan memberi makan kepada 5.000 orang yang kelaparan, dan mereka makan sehingga kenyang, Matius 14 ayat 20. Yesus mengasihi, mengasihani dan menyembuhkan Bartimeus yang buta yang merayu kepadanya, Markus 10 ayat 52. Dan jangan lupa, Yesus malah mengajar kita untuk mengasihi musuh kita sekalipun, Matius 5 ayat 44. Para pengajar yang saya kagumi, iman dan kasih tidak harus dipisahkan. Bawalah dan sertakanlah iman dan kasih ini dalam pengajaran kalian. Kalaupun anak didikmu melupakan 1000 maklumat yang kamu sampaikan, yakinlah dia akan terkesan oleh satu teladan kasih yang kamu berikan dan tunjukkan kepadanya. Yesus adalah guru yang hebat mengasihi. Marilah kita belajar daripadanya. Dan yang ketiga, marilah kita hayati betapa Yesus Tuhan adalah guru yang hebat berdoa. Sebelum Yesus memulakan misinya dalam mengajar dan mewartakan Injil dan kerajaan Allah, dia berpuasa dan berdoa selama 40 hari. Markus 1:13, Matius 4:1 hingga 11, Lukas 4:1 hingga 13. Sebelum memilih para rasulnya, dia berdoa sepanjang malam. Lukas 6 ayat 12. Yesus berdoa di awal pagi dan pergi ke tempat sunyi bersendirian untuk bercakap dengan Bapanya. Markus 1 ayat 35. Yesus berdoa dan menengadah ke langit dan berdoa kepada Bapa agar para pengikutnya sentiasa hidup dalam kesatuan dan kasih. Yohanes 17 ayat 22. Sebelum ditangkap, menderita sengsara, disalibkan dan wafat di salib, Yesus berdoa di kebun Getsemani. Matius 26 ayat 36. Malah Yesus juga mengajarkan para muridnya untuk berdoa. Matius 6 ayat 5 hingga 8. Para pembimbing yang saya hormati, jangan pernah berputus asa untuk berdoa bagi para anak didikmu. Terus doakan kejayaan mereka. Semoga segala tunjuk ajarmu menjadi berkat di hidup dan masa depan mereka. Berdoalah agar mereka juga akan bertumbuh dalam iman, mengalami hanya Tuhanlah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Malah bila mereka nakal dan tidak menumpukan perhatian, bersabarlah dan tetap terus mendoakan mereka dan keluarga mereka. Seperti Yesus, guru yang hebat berdoa, marilah kita belajar daripadanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, semoga Yesus Tuhan kita, guru yang baik dan hebat, menyegarkan semangat iman dan pengajaran kita. Meski dalam keadaan dan situasi yang sukar dan mencabar ini, semoga Yesus, guru kita yang hebat mendengar, guru yang hebat mengasihi, dan guru yang hebat berdoa, memberkati dan menyertai setiap kita, terutamanya kalian, para guru-guru, para pendidik, para pengajar, dan para pembimbing. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Shalom dan selamat pagi diucapkan kepada semua guru yang dikasihi. Selamat Hari Guru. Saya Reverend Nicholas Tan dari Gereja Methodist. Sebagai pendahuluan, saya ingin mengkongsikan satu kisah benar tentang Louis Fox, seorang pemain snooker yang terhandal pada abad ke-19. Dan saudara dan saudari, pada tahun 1865, Louis Fox telah pun mengikuti satu kejohanan snooker sedunia di New York. Pada kali itu, beliau berlawan dengan John Deere. Nah, saudara dan saudari, dari permulaan lagi, Louis Fox memang banyak mendahului lawanannya. Ya, sehinggalah para pakar telah pun meramalkan bahawa kali ini pasti Louis Fox yang menang dalam kejohanan ini. Nah, saudara dan saudari, tetapi sampai satu pusingan, apabila Louis Fox, dia ingin memukul bola putih itu dengan kayu cube dia. Dia terperasan ada seekor lalat yang melepak-lepak di situ. Ya, kacau dia, sangat mengacau itu. Jadi dia pun pakai tangan untuk menghalaukan lalat itu. Nah, saudara dan saudari, pada kali kedua, dia tundukkan, dia bengkokkan badan, ingin memukul bola putih itu. Datang lagi lalat itu, berhenti di atas bola putih itu. Wow, geram betul Louis Fox. Kali ini dia halau lagi lalat itu. Dan apabila dia sudah ready, dia sudah set, dia sudah letakkan badan dengan posisi yang baik, dan dia sudah letakkan kayu cube itu dengan baik, wah, tiba-tiba datang lagi lalat itu di atas bola putih itu. Wow, geram betul. Sekarang emosinya, mood dia terlalu teruk. Dan dia cuba menggunakan kayu cube itu untuk menghalaukan lalatnya. Wah. Tetapi tiba-tiba kayu cube itu terkena pada bola putih. Dan referee kata, "Hei, you hit the ball already." Kamu sudah kena bola itu. Jadi dia kehilangan peluang untuk memukul bola putih itu. Dan sampailah giliran lawanannya, iaitu John Deere. Wow, kali ini Louis Fox sangat sedih, sangat geram. Dan oleh kerana kegeraman itu, emosinya terjejas. Sehinggalah lawanannya John Deere berpeluang mendahuluinya. Sehinggalah akhirnya John Deere memenangi kejohanan tersebut. Dan saudara dan saudari, inilah yang memberikan contoh kepada kita. Apakah bola putih dalam hidupmu? Sebenarnya, Louis Fox tidak perlu begitu geram. Kan? Dia tidak perlu begitu high emo. Dia tidak perlu. Ya, kerana dia hanya perlu tertumpu kepada bola putih dan pukulkan bola putih itu. Dia akan menang, saudara dan saudari. Dia sebenarnya tidak perlu terjejas ataupun dipengaruhi oleh lalat itu. Tetapi malangnya, dia hilang fokus. Dia fokus kepada lalat, bukan fokus kepada bola putihnya. Sehinggalah dia kalah dan keesokan harinya dia terjun ke dalam sungai untuk menamatkan hidupnya. Nah, saudara dan saudari, sebagai seorang guru Kristian, saya nak tanya, apakah bola putih dalam hidupmu, saudara dan saudari? Apakah fokus utama sepanjang pengajaranmu sebagai seorang Kristian? Nah, saudara dan saudari, saya ingin mengkongsikan cara Tuhan Yesus mengajar anak-anak muridnya. Mari kita bacakan ayat ini daripada Markus bab 3 ayat 13 hingga 18. Bacakan bersama-sama. Kemudian Yesus pergi ke kawasan berbukit. Dia memanggil semua orang yang dikehendakinya. Mereka datang, lalu Yesus memilih 12 orang antara mereka. Dia berkata kepada mereka, "Aku telah memilih kamu supaya menyertai aku. Aku juga mengutus kamu untuk mengisytiharkan berita baik daripada Allah. Kamu akan mendapat kuasa untuk mengusir roh jahat." Inilah 12 orang yang dipilihnya. Simon yang juga disebutnya Petrus, Yakobus dan saudaranya. Yohanes iaitu anak-anak Zebedus. Dua orang adik-beradik ini diberikannya nama Boanerges yang bererti anak guntur. Andreas, Filipus, Bartholomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alphaeus, Thaddeus, Simon si Patriot dan juga Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Nah, saudara dan saudari, melalui ayat ini kita boleh memperhatikan bahawa saudara dan saudari, bila Tuhan Yesus melatih anak-anak muridnya, dia mempunyai 3 cara. 3 cara untuk melatih anak-anak muridnya. Cara pertama apa dia? Menyertai pelajar. Be with them. Nah, saudara dan saudari,
ayat 14a berkata, Yesus memilih 12 orang antara mereka. Dia berkata kepada mereka, aku telah memilih kamu supaya menyertai aku. Apa maksud menyertai? Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka selama 3 tahun setengah. Ya, Tuhan Yesus hidup bersama, makan bersama, mungkin jalan bersama dan tidur bersama dengan mereka. Nah, saudara dan saudari, saya bukan minta kamu tidur bersama, mandi bersama dengan anak-anak murid kamu. Bukan. Tapi maksud saya ialah, you have to. Kamu perlu meluangkan masa. Kamu perlu meluangkan hati dan jiwa, semangat kamu, perhatian kamu bersama-sama dengan anak murid kamu. Bukan hanya sekadar bagi nota terus keluar. Bukan. Tetapi betul-betul hidup bersama. Nah, saudara dan saudari, saya bukan seorang cikgu ya. Tetapi, puji Tuhanlah, sepanjang MCO ataupun CMCO ini, sebagai ibu bapa, saya ada 4 orang anak ya. Anak sulung saya baru usia 8 tahun, yang kedua 6 tahun, yang ketiga 4 tahun. Nah, ketiga-tiga ini mereka terpaksa mengikuti pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Dan sudah tentulah mereka tidak pandai kan. Jadi sebagai bapa, saya perlu mengajar mereka. Dan akhirnya saya memberhentikan 2 orang anak itu dari tadika dan kami mengajar mereka bersama-sama. Nah, saudara dan saudari, saya perhatikan sepanjang beberapa bulan ini, mungkin boleh dikatakan hubungan saya dengan anak-anak saya paling rapat dalam sejarah. Kerana hari-hari bersama, hidup bersama. Dan bukan saja mengajar mereka tentang buku-buku, tetapi juga mengajar mereka dari segi kehidupan saya. Ya, bukan dari segi pertuturan, ajaran, tetapi dari segi tingkah laku, dari segi corak hidup. Ada satu istilah Inggeris kata, monkey see, monkey do. Betul kan? Ya. Jadi mereka lihat dalam beberapa bulan ini saya perhatikan, wow, mereka bertumbuh dengan begitu cepat. Kerana mereka lihat apa yang ibu bapa mereka lakukan apa yang ibu bapa mereka lakukan. Nah, saudara dan saudari, 12 orang pengikut ini bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka melihat, ya, itulah selalunya bila Tuhan Yesus mengajar kepada kelompok ramai, 12 orang pengikutnya tetap duduk di sekitarnya. Kalau kamu perhatikan Matius bab 5 ayat 1 dan 2. Kamu boleh perhatikan. Mereka duduk di situ, mereka lihat, mereka perhatikan, mereka dengar apa yang dilakukan oleh guru mereka. Nah, saudara dan saudari, sebagai seorang guru, ya, kita perlu betul-betul melaburkan masa kita dan tenaga kita, jiwa kita, raga kita bersama-sama dengan anak murid mereka, ya. Dan kita betul-betul menerapkan ajaran kita melalui bukan sahaja mulut, tetapi tingkah laku kita. Ya, saya selalu yakin, ya, teladan jauh lebih berkesan daripada pengajaran. Amin. Itulah yang cara pertama, menyertai pelajar. Nah, saudara dan saudari, selain daripada menyertai pelajar, Yesus juga memberikan teladan kepada kita untuk mengutus pelajar, ya, sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 14b dan 15. Apakah tujuan Tuhan Yesus dalam pengajarannya? Ya, walaupun cara itu memakai menyertai, tapi tujuannya apa? Tujuannya ialah pada suatu hari boleh melatih kesemua 12 anak murid itu untuk melakukan sesuatu kerjaya yang mulia, ya, iaitu mengisytiharkan berita baik ataupun mengusir roh jahat. Dan sudah tentu, kalau kita baca daripada 4 kitab Injil dan juga kisah rasul-rasul, kita perhatikan, bukan semua pengikut melakukan perkara yang sama. Ya, ada yang boleh berkhutbah seperti Petrus, dia berkhutbah lalu 3,000 orang, 5,000 orang percaya kepada Tuhan. Ada yang boleh mengusir hantu, ada yang boleh menyembuhkan penyakit, dan ada yang boleh memberi bimbingan kaunseling. Ada yang boleh membimbing dan juga menggembalakan gereja dan sebagainya. Nah, mereka ada banyak talenta ataupun karunia. Nah, saudara dan saudari, itu bermaksud dalam 3 tahun setengah itu Yesus sebenarnya membantu mengembangkan potensi yang ada pada setiap pengikutnya, sehinggalah bila dirinya pergi ke syurga, 12 anak murid itu boleh melakukan kerja-kerja sesuai dengan talenta ataupun kebolehan yang diberikan kepada mereka. Nah, saudara dan saudari, inilah Yesus lakukan, dia melengkapi mereka. Tujuan itu adalah supaya they can graduate. Mereka boleh lulus daripada ujian.
ya, supaya mereka boleh belajar sesuatu dan mereka boleh guna pakai seumur hidup. Itu adalah tujuan, ya. Sebagai seorang guru, ya, saya yakin kita perlu membuat persiapan yang baik, ya. Tujuan kita, sorry ya, saya bukan komplain apa-apa, tapi tujuan kita sebagai guru sepatutnya adalah membentuk insan-insan yang berguna dan boleh berkhidmat untuk masyarakat kita. Betul? Amin? Nah, saudara dan saudari, saya rasa ini adalah God's calling upon us. Ini adalah panggilan Tuhan di atas kita supaya membentuk mereka untuk menjadi orang yang menyumbang kepada masyarakat. Dan tentulah dengan pelbagai jenis karunia. Dan saya yakin di antara 12 pengikut itu, pelbagai jenis talenta yang ada di atas setiap orang. Nah, saudara dan saudari, ini saya teringat tentang satu cerita. Nah, ada seorang yang ingin membeli burung kakak tua. Ya, dia ingin membeli burung kakak tua. Dia masuk ke dalam kedai burung dan dia mau memilih burung kakak tua. Ya, nah, saudara dan saudari, bila dia nampak burung pertama, wow, burung pertama itu pandai bercakap. Oh, apa dia cakap? Dia pandai berbahasa dua, ya. Dia boleh cakap dua bahasa. Dia kata apa? Nama berita, anum bala. Wow, dia pandai dua bahasa, saudara dan saudari. Wow, ini orang dia tanya toke, okey. Pandai betul burung kamu ini, ya. Berapa harga dia? Toke kata, wow, dia pandai dua bahasa. Jadi harga dia RM200. Dia rasa berpuas hati lah, tapi tak apa. Dia masuk lagi, jalan lagi, tengok-tengok lagi, ya. Wah, dia jumpa burung kakak tua yang kedua. Wow, lagi cantik, berwarna-warni. Dan hairan betul, burung ini pandai cakap 4 bahasa. Apa dia kata? Nama berita, anum bala, nung dengar. Peti iru kirika. Wow, saudara saudari, dia sebut 4 bahasa. Pandai betul. Wow, berapa harga? Toke kata RM400. Dia sangat pandai. RM400. Wow, tak apalah. Jadi dia pun terus maju untuk tengok. Dia nampak ada seekor burung kakak tua yang sangat tua, yang uzur, hodoh, tidak berwarna pun, ya, warna hitam saja, ya. Dia tanya toke, dia memang tidak mau belilah, tapi dia cuba tanyalah, tengok berapa harga. Oh, toke, tengok berapa harga ini? Yang uzur dan tua itu. Oh, toke kata, uyo, ini mahal. Oh. Wah, harga dia 800. 800? Oh, yo, toke, bagaimana kamu boleh tentukan harga macam ini? Tidak adil, bah. Tengok tadi, yang cantik, yang pandai 2 bahasa, RM200. Yang pandai 4 bahasa, RM400. Yang tidak pandai apa-apa bahasa, kenapa perlu 800? Apa logiknya? Toke itu kata, oi, kamu tidak tahulah, walaupun burung kakak tua ini sudah beruzur, walaupun dia gelap, walaupun dia tidak pandai banyak bahasa, tetapi ya anehnya, 2 ekor burung itu bila jumpa dengan burung kakak yang berwarna hitam ini, mereka akan panggil dia, Hai sir, selamat pagi tuanku. Rupa-rupanya dia menjadi pemimpin ataupun ketua kepada mereka. Nah, saudara dan saudari, cerita ini mengingatkan kita bahawa walaupun mungkin pelajar kita bukan sangat berkebolehan, mereka mungkin tidak mempunyai potensi yang besar, mereka mungkin tidak mempunyai talenta yang banyak, tidak sepandai, tidak secerdik orang lain, tetapi Tuhan mungkin boleh memakai dia di satu lokasi, di satu posisi yang sesuai. Nah, saudara dan saudari, setiap pelajar kita diguna pakai oleh Tuhan. Saya yakin saudara dan saudari, 30 lebih, 60 lebih, 100 lebih pelajar di depan kamu itu. Bukan semua boleh jadi Perdana Menteri, ya. Bukan semua boleh menjadi YB. Bukan semua boleh menjadi doktor. Bukan semua boleh menjadi cikgu dan sebagainya. Tetapi setiap mereka ada talenta dan juga ada rancangan Tuhan yang tersendiri di dalam mereka. Jadi sebagai seorang guru Kristian, pandangan kita perlu luar biasa, ya. Kita bukan saja lihat apa kerjaya pada budak ini ataupun anak ini pada suatu hari nanti. Tetapi kita perlu tanya, why is the God's planning upon him or her? Apakah rancangan Tuhan yang tersendiri di dalam anak ini pada masa depannya? Ya, saya yakin Tuhan ada rancangan di atas setiap orang. Amin. Nah, saudara dan saudari, inilah cara kedua. Selain daripada menyertai mereka, tetapi kita mengutus, bermaksud melengkapi mereka sehingga boleh mengutuskan mereka.
Nah, saudara dan saudari, kita juga perlu mempercayai pelajar. Kita perlu percayakan setiap pelajar yang kita ajarkan itu. Ya, seperti mana dikatakan ayat 16 hingga 19. Nah, saudara dan saudari, di sini kita nampak 12 orang pengikut Tuhan Yesus. Bermacam-macam ada. Bermacam-macam ada. Berbagai-bagai jenis, ya. Saudara dan saudari. Berwarna-warni. Bercorak-corak. Nah, saudara dan saudari. Di antara 12 orang itu, ada juga yang berpendidikan tinggi. Seperti Matius, ya. Seperti Matius, dia adalah pegawai pemungut cukai, ya. Ada juga mereka yang langsung tidak pernah bersekolah. Seperti siapa? Seperti Simon Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas. Mereka ini tidak pandai apa-apa. Dan saudara dan saudari, di antara mereka juga ada 2 adik-beradik yang dinamakan Boanerges, yang berarti anak guntur, kerana terlalu geram. Sikap mereka, karakter mereka terlalu jahat, panas baram. Nah, saudara dan saudari, antaranya juga ada seorang yang 3 kali menyangka Yesus, yaitu Simon Petrus. Ada juga Thomas yang begitu ragu-ragu, ya, tidak percaya bila Tuhan Yesus bangkit. Dia tidak percaya kebangkitan Tuhan Yesus. Dan bahkan ada juga dari parti perbankan, yaitu Simon C. Petrus. Itu adalah daripada parti perbankan pada waktu itu. Dan yang penting sekali, ada seorang Judas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Wow, saudara dan saudari. Tuhan tahukah bahawa Judas Iskariot akan mengkhianati dia? Tentu tahu, betul? Tetapi dia pilih untuk mempercayai mereka. Dia beri peluang kepada mereka supaya setiap mereka boleh dibentuk untuk dihasilkan menjadi pengikut yang boleh menggoncangkan seluruh dunia. Dia percaya, trust in them. Saya hari ini sebagai seorang pastor. Mungkin kamu lihat saya, saya tidak tahu pandangan kamu lah. Mungkin kamu nampak sigat amai, kacak, ataupun handsome, pandai. Tapi saudara dan saudari, saya bukan seorang anak yang baik, kamu tahu. Saya bukan seorang anak yang pandai. Dalam kelas, saya masih ingat darjah 4 sampai darjah 6. Saya adalah tempat ke-30 lebih dalam kelas. Bermaksud adalah beberapa orang yang hujung sekali. Tapi saudara dan saudari, cikgu saya tidak melepaskan saya. Dia tidak mengabaikan saya. Bahkan dia selalu memberi peluang untuk melatih saya. Dan mungkin dia perhatikan saya pandai bercakap. Jadi dia utus saya untuk mengikuti pertandingan perbahasan. Pertandingan bersyarahan. Dan saudara dan saudari, puji Tuhan, Tuhan belas kasihan terhadap aku yang tidak pandai belajar ini. Akhirnya saya mendapat pembahas yang terhanda di peringkat seluruh Sarawak, ya. Pertandingan perbahasan Sarawak, saya dapat juara, saya dapat pembahas yang terbaik. Wah, saudara dan saudari, dari situ saya nampak potensi saya dan Tuhan mula mengembangkan potensi saya, melatih saya sehingga hari ini saya ingat saya jadi lawyer, tapi akhirnya saya pula menjadi lawyer kepada Tuhan, ya, memberitakan Injil. Dan saudara dan saudari, kalau bukan cikgu itu yang percaya kepada anak murid yang hujung sekali dalam kelas itu, saya tidak ada peluang untuk berjaya, bahkan jadi pastor pada hari ini. Ya, saudara dan saudari, inilah yang saya masukkan, mempercayai pelajar, ya. Walaupun anak-anak murid kamu, mungkin saya fahamlah, cikgu juga sakit kepala, ya. Masuk kelas yang budak-budak itu samseng, gangster dan sebagainya. Nah, saudara dan saudari, kalau kamu tanya, saya pun gangster dulu di sekolah. Tetapi Tuhan membentuk saya hari ini, saya menjadi pastor. Dan saudara dan saudari, jadilah seorang guru yang with a big picture, ya, with a big picture, mempunyai gambar yang besar, nampak apa yang Tuhan lihat. Bukan saja lihat apa yang orang lain lihat, ya. Kita perlu mendahului itu. Kita perlu tahu apakah perancangan Tuhan di atas setiap anak kita. Dan kita perlu percaya bahawa setiap mereka belum lagi fix, belum lagi tetap dalam karakter mereka. Mereka still under process, ya. Mereka masih boleh dibentuk, ya. Dan saudara dan saudari, kuasa membentuk itu ada di dalam tangan kamu sebagai guru. Ya, bagaimana kamu percaya mereka, bagaimana kamu mengembangkan potensi mereka, bagaimana kamu membentuk dan mengutuskan mereka. Nah, saudara dan saudari, hari ini kita perlu menjadi guru Kristian yang luar biasa. Apa maksud luar biasa? Ya, kalau kamu pergi ke Shanghai, beli barang, di situ ada slogan, different. Truly different. Nah, saudara dan saudari, 不一样就是不一样, ya. Ini adalah slogan. Tak
tak sama, memang tak sama. Kita sebagai guru Kristian jangan selalu lihat ayah. Tengok cikgu lain pun macam itu. Saya pun buat macam itulah. Nah, saudara dan saudari, different. Truly different. Nah, saudara dan saudari, saya suka tentang ayat ini dalam English. Teacher actually is ordained by God to educate his children. Ya, seseorang guru sepatutnya adalah ditabiskan oleh Tuhan untuk mengajarkan anak-anaknya. Nah, saudara dan saudari, saya yakin kamu jadi cikgu ini bukan secara accidentally, tetapi kamu memang dalam rancangan Tuhan. Tuhan yang menempatkan kamu di posisi ini, bahkan di sekolah ini, di jabatan ini sekarang. Ya, yang penting tunjukkanlah iman kamu dan Tuhan kamu yang luar biasa itu melalui pengajaranmu. Ya, bagaimana? Tadi saya sudah kata, menyertai mereka, mengutus mereka, lalu mempercayai mereka. Ya, selamat Hari Guru. Tuhan berkati. Amin. I would like to thank the organizers for inviting me to share in this very important event in the life of all teachers. Thank you very much for inviting me to be part of this celebration. I want to begin by a word, or rather written by a scholar of faith and learning, when she begins by saying this: formation happens not only from what students are taught, but also from how they are taught. Let me repeat. Formation happens not only from what students are taught, but also from how they are taught. A very important and inspiring word indeed. So teaching isn't for the faint of heart. It is an important profession and one that is impacting the world today and in future generations. Because teachers have such a unique opportunity to affect, support, and influence young minds, the world needs teachers, particularly Christian teachers, who will be right motivated educators. I am what I am. You are what you are. We are what we are, because we were molded and shaped by those hands before us. Today, when one discusses about Christian values, sadly, this has taken a back seat. It is no secret that for the last few decades, values have changed significantly. The fear of God is, unfortunately, fast disappearing. There is pressure to remove any mention of God from all aspects of public life. These changes are being reflected in many ways, and they are mirrored by our children and young people. Thus, it is our mission to restore those values and to instill it to those in our church. Teaching Christian beliefs and values is extremely important, since it will govern how children will treat one another and be of service to others. What is the goal of a Christian teacher? The teacher shall prayerfully help students learn attitudes, skills, and subject matter that will contribute to their development as mature, able, and responsible Christians to the praise and glory of God. It helps by reminding oneself what a Christian teaches. 1. Believe that the Bible is God's word and standard for faith and daily living. Number 2. Be a Christian role model in attitude, speech, and actions toward others,
colleagues, and students. Number 3, show by example the importance of scripture study and memorization, prayer, witnessing, and unity in the body of Christ. Number 4, have the spiritual maturity, academic ability, and personal leadership qualities to train up a child in the way he or she should go. A Christian teacher can serve as a role model for the children and providing strong Christ-like examples for them. Christian teachers can openly demonstrate and model Christian principles. How can Christian teachers make an impact? Number 1, bringing balance. The education field can tend to be on the liberal and secular side of the spectrum, and it sometimes directly opposes Christian viewpoints. Teachers who are Christian can be a voice of balance in this environment when conversing with other teachers as well as with their own students. Number 2, ministering to young people. Teachers have more direct access to young people than almost everyone else in their lives, of course, except their parents. During those long hours, teachers don't just teach content, they care for the emotional and physical needs of the child. Most adults can point to a teacher who has impacted their life. So, in such an important role, teachers with a ministering heart can be a kind voice that helps a student to grow in all aspects of their lives. Student comes to their teachers for advice. Students often approach teachers for help with academic problems as well as with struggles or conflict in their lives. Teachers are equipped to address these students' concerns with compassion and the love of Christ. While Christian teachers are sometimes constrained against sharing the gospel directly, they are free to guide young people in wise directions and to give biblical advice. Teachers as role models. Christian teachers can show students that there is a different way to live by being people of integrity who are living a fulfilling life. Christian teachers serve as a positive example for the young people they educate. If students ask direct questions about you as a Christian teacher, you are free to share your faith beliefs. And while there may be unpleasant political repercussions, it is not illegal for Christian teachers to respond directly. Teachers what you know and who you are. Teach what you know and who you are. Your every action in the classroom teaches students about who you are. Education Professor Sharon Conner tells this story about her experience in public school. Right after I began teaching in a public school, I had students stop by my room after school and ask me, "You are a Christian, aren't you?" When asked how they knew, the answer was simply, "You can tell." Every decision a teacher makes in the classroom reflects their character and their core values. Decisions about management, handling conflict, showing compassion, you name it, comes out of who the teacher is. A Christian teacher
inaction in the classroom is probably the strongest testimony to students, parents, and administrators there can be. A Christian teacher has an unusually large stage and audience with which to share their lives. Finally, my brothers and sisters, these are my prayers for all of you as you celebrate this Teachers' Day. That God would give you opportunities to speak truth into your students' lives. That your students would feel safe and loved in your classroom. That God would keep your students safe from danger. That God would work in your students' lives to draw them to Himself. That God would help you see your students' need and give you opportunities to help them. That God will show you what needs to change in your own life and give you the grace to be more like Him. Blessed Teachers' Day to all of you. Thank you very much. Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus saya ucapkan kepada hadirin sekalian, khasnya kepada para guru Kristen di peringkat negeri Sarawak yang merayakan Hari Guru tahun 2021 pada hari ini. Sempena hari istimewa ini, saya ingin dahului dengan mengucapkan selamat Hari Guru. Mewakili BM Daerah Miri bahkan BM Sarawak, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih atas peluang dan kesempatan yang telah diberikan oleh AJK, pengelola aktiviti program khas sempena Hari Guru ini, untuk saya menyampaikan ceramah khas yang bertema Christian Faith in Teaching dalam BM, iaitu keimanan Kristen dalam mengajar. Berasaskan tema pilihan sempena Hari Guru tahun 2021 ini secara pribadi, tema ini sangat relevan sesuai dibentangkan atau dibahaskan dalam konteks guru Kristen yang mengajar di setiap sekolah, sama ada swasta, sekolah misi atau mission school atau kerajaan. Juga sama ada ia di bandaraya, pekan atau pendalaman. Sebagai guru Kristen, keimanan Kristen itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Bahkan iman Kristen itu secara spontan atau secara spontaneous merupakan gaya hidup, sebab sebagai orang Kristen, kepercayaan dan iman yang didasari atas kebenaran firman Tuhan mempengaruhi corak hidup atau kehidupan. Berkata tentang Christian Faith in Teaching atau keimanan Kristen dalam mengajar, ianya merupakan sesuatu yang sangat penting, signifikan, di mana kepercayaan, nilai kekristenan, iman itu didemonstrate directly or directly to the public or student. Guru Kristen yang sangat committed dengan iman percayanya sentiasa demonstrate Christian faith in teaching. Mengapa? Sebab ianya pasti memahami tugas dan tanggungjawabnya sebagai orang Kristen. Fokus kepada tema Christian faith in teaching, keimanan Kristen dalam mengajar. Mengapa keimanan Kristen dalam mengajar itu penting? Keimanan Kristen dalam mengajar itu penting sebab ianya merupakan suatu panggilan, bukan hanya dilihat sebagai career atau profesi. Sebagai guru Kristen, jika Anda percaya bahwa Anda menjadi guru oleh karena dasar panggilan Tuhan untuk mengajar, maka Anda akan menggalaskan tanggung jawab dan tanggung jawab tugas dengan berpandukan prinsip Alkitab. Dari perspektif Alkitab, guru Kristen di sekolah, di institut, di maktab, di universiti is not by coincidence, tetapi panggilan. Tujuan Tuhan memanggil Anda adalah untuk menjadi pengubah masyarakat, community. Maka dengan itu panggilan Anda ialah untuk 1. Mengajar. Bermakna atau bermaksud para guru dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia, bagi community, bagi masyarakat yang ada. Dan peranan Anda sangat signifikan sebagai garam dan terang bagi dunia ini. Matius pasal 5 ayat 13 hingga 16. So that is our general calling. And that is our roles as a salt and light
to this world. Jadi terang adalah lambang kebaikan, berkat, kesucian, kekudusan, kehidupan, sifat, keilahian, pengetahuan, bahkan hikmat. Dan garam adalah substance yang dikenali dan digunakan pakai secara meluas pada zaman kuno, bahkan pada zaman modern ini. Generally, salt is a preservative agent and add flavor or taste to the food that we consume. Dan selain itu, pelbagai kegunaan dalam apa saja, dan garam mempunyai fungsi yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat dunia ini. Dengan itu Tuhan telah menggunakan metafor ini memperjelaskan kepada kita, ya khasnya kepada para guru yang mengajar di sekolah, how important you are to the world. Betapa pentingnya Anda berada di setiap sekolah. Maka dengan itu Tuhan memanggil Anda supaya membawa dampak positif atau pengaruh yang baik, terutama sekali kepada para pelajar, para penuntut, dan mengetahui panggilan Anda menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Maka para guru memainkan peranan yang sangat penting, yaitu untuk membangun model insan untuk negara Malaysia khasnya dan juga kerajaan Allah. Bermaksud Anda serving the government of the day, and as a Christian you serve the kingdom of God to transform our community from being illiterate to be literate, uneducated to be educated. And you will season our students to become knowledgeable, to become a caring and responsible community. As souls and lights, you are greatly needed, and your role is very important because you must act based on your belief and faith. The Bible says, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita dipanggil untuk menjadi saksi yang hidup dan menjadi berkat bagi semua orang, supaya Tuhan dipermuliakan, so that God will be glorified through our life. At the very heart of Christian faith, we are taught to love God and to love our neighbor. Second, selain daripada panggilan untuk mengajar, para guru Kristen harus menyadari bahwa Anda dipanggil untuk memperlengkapi. Para guru yang percaya bahwa dia dipanggil oleh Tuhan untuk mengajar atau mendidik pasti yakin diberi karunia untuk mengajar. God's called you to become a teacher, and now God is giving you the gift of teaching so that you become effective to fulfill your calling. Jadi dari aspek pandangan Alkitab, menjadi seorang pengajar atau guru itu adalah karunia atau gift yang diberi oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya. Romans chapter 12 verse 6 to 8, 1 Corinthians chapter 12 verse 28, Ephesians chapter 4 verse 1 to 12. This is from the biblical perspective. Dan gifted teacher mengajar dengan efektif dan mampu menyampaikan pengetahuan berkaitan dengan doktrin iman dan kebenaran Alkitab. Dan peranan Anda untuk mengajar adalah satu daripada karunia yang lain yang dibagikan untuk membangun tubuh Kristus. That is from the biblical perspective. And as a Christian teacher, demikian juga para guru Kristen akan memperlengkapi para murid, para student, para penuntut sesuai dengan imannya. Dan tindakan iman Kristen itu secara spontan dimanifestasi dari perbuatan serta tingkah laku. Istilah Yunani yang diterjemahkan sebagai mengajar adalah didaskalos, yang berarti memberi instruksi. Dan kita melihat berbagai contoh pengajaran di sepanjang Alkitab. Yesus sendiri ialah sang guru agung, dan Yesus memerintahkan rasulnya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. As a teacher, sebagai guru agung, Yesus memperlengkapi murid-muridnya. Nah,
Jadi di sini kita melihat betapa pentingnya ya peranan seorang guru itu ya untuk memperlengkapi para murid. Para guru berperanan atau berfungsi sebagai pemimpin, mentor, coach, pembimbing, pengajar, dan sebagainya. Teachers plays a multitask. Dan Anda sangat diperlukan. Dengan adanya karunia maka guru dapat membangun iman para murid dan mengembangkan hikmat dan pengetahuan mereka. 2 Petrus 3 ayat 18. Yang ketiga, ya, para guru Kristen harus menyadari sesuai dengan iman yang ada bahwa Anda dipanggil untuk menjadi teladan. You are called to become a role model. Ya, menjadi teladan, menjadi contoh. Filipi 1 ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul daripada berita Injil. Kolose 1 ayat 23 hingga 25, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dipanggil menjadi teladan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dan ada beberapa sifat yang perlu ada di dalam diri kita sebagai para guru Kristen yang mengajar di sekolah. Dan ini akan muncul daripada keimanan yang ada pada diri kita. Student akan melihat Anda sebagai seorang Kristen yang mempunyai kepercayaan, yang mempunyai iman. Dan iman yang perlu mereka lihat adalah iman yang aktif, yang dynamic, yang efektif. Dan apa yang perlu mereka lihat sebagai orang Kristen, sebagai guru Kristen, para student ingin melihat Anda membawa satu perbezaan berbanding dengan guru-guru yang lain. Apa yang ingin mereka lihat? Mereka ingin melihat Anda adalah seorang guru Kristen yang memiliki integrity, yang memiliki credibility, yang memiliki accountability, honesty, loving, caring, and responsible. These can mold your character so that you become a role model, supaya Anda menjadi teladan dan memenuhi panggilan itu. Nah, selain daripada menjadi teladan, panggilan menjadi teladan, para guru Kristen, Anda dipanggil untuk bersaksi. Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. As a Christian, we have one goal to achieve in life. And we are responsible with our life before God. And God wants us to become a true witness, a genuine Christian that can witness to the world. And so many observers surround us, who is observing us day and night. Jadi kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. 2 Corinthians chapter 3 verse 2. Dan Kolose pasal 2 ayat 7, menjadi saksi, menunaikan tugas panggilan menjadi saksi ini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan sebagai penerapan, the lessons that we learn from this, keimanan Kristen dalam mengajar adalah sangat penting. Ianya suatu panggilan untuk satu mengajar, untuk memperlengkapi, menjadi teladan, dan bersaksi. Guru Kristen yang excellent menurut konteks Alkitab didasari atas panggilan, karunia, teladan, dan iman. Sempena sambutan hari
guru di peringkat negeri Sarawak, saya menyeru kepada para guru Kristen supaya menghargai panggilan Tuhan menjadi guru, pengajar, pendidik di sekolah, institut pendidikan yang ada. Profesi kerja Anda sebagai guru bukan suatu kebetulan, tetapi anugerah panggilan Tuhan. Tunaikanlah tugas dan tanggung jawab Anda sebagai orang beriman, sebab iman yang hidup dan berkualiti senantiasa disertai dan dengan perbuatan yang terpuji. Sebagai orang beriman dalam Yesus Kristus yang kita akui sebagai Guru Agung Master Teacher, marilah kita terus belajar dan mengajar nilai kepercayaan dan iman yang benar. Nyatakan iman itu melalui gaya hidupmu setiap waktu. Mengajar adalah bidang tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Anda. Jadilah surat Kristus yang terbuka dan siap dibaca oleh setiap orang. To conclude, sebagai kesimpulan, Christian faith in teaching is very important because it is a very powerful testimony. Christian teachers have to be rooted and embedded in the words of God. Why? 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 says, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Therefore, Christian teachers needs to be gifted and be equipped with God's wisdom. Imparting knowledge and wisdom will enrich students and produce knowledgeable people. They become important assets for the nation buildings in every aspect of life. Para guru, pendidik, pengajar, pensyarah Kristen yang saya hormati dan hargai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketahuilah betapa pentingnya peranan dan tanggung jawab Anda. Raja Salomo mengatakan dalam kitab Amsal 3 ayat 13 hingga 15, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian karena keuntungan yang melebihi keuntungan perak dan hasil yang melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Amsal 8 ayat 10 berkata, terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Para guru Kristen harus mendasari hidup rutin dengan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2, berdoa senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, beriman. Ibrani 11 ayat 6, setia dan taat kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 hingga 6, dan takut akan Tuhan. Amsal pasal 1 ayat 7. Christian teaching jobs allows you to integrate. This is a quote. Christian teaching jobs allows you to integrate your faith in educating others, giving you the chance to say your love of Jesus Christ with young people who may need spiritual guidance and leadership. God expects you as a Christian school teacher to plant His word in hearts and minds of the student you teach. Sekian perkongsian firman Tuhan. Selamat Hari Guru. Tuhan memberkati. Good day, respected Bishop, priests, pastors, education officers, school administrators, and fellow teachers. It is indeed so wonderful to be present here for celebrating the occasion of the 50th Teachers' Day celebration, state level, for Christian religious activity. Teachers' Day is a day kept aside to honor the gifted souls who work every day to make sure that the future is bright for all of us. There are a number of activities being carried out in conjunction with the 50th Teachers' Day celebration, and one of it is a Christian religious activity which we just carried out today. Due to the current pandemic, most of the activities planned for the Teachers' Day celebration are pre-recorded and will be aired together with the other activities starting on the 21st June, and for these religious activities they will be aired on the 24th June 2021. As we all know, the current pandemic had impacted our education, schools closure and delays
really leave a deep impact to everyone, especially the teachers. We pray that all the teachers will continue to be strong in delivering their service during this difficult time. They are the ones who selflessly work for our betterment, not expecting anything in return. Always remember to reflect the Lord's presence in your teaching, dear teachers. And remember, Jesus was a teacher too. Perseverance, efficacy, and adapt to the new norm of teaching helps you to teach from your heart. On behalf of the main organizing committee, I would like to express the gratitude to Bishop, His Lordship Bishop Richard Ng, for his willingness to allow us to use St. Joseph's Cathedral Miri and had celebrated the Mass in conjunction for the day, bringing all the teachers in prayer. To the speakers, Reverend Father Sylvester Ngau, Reverend Stanley Busan, Pastor Nicholas Tan, and Pastor Lotta, thank you for your time and your teaching. May the teaching open the heart and mind of all our teachers. May it be the opening for them to strengthen their faith and bring it in their teaching. The gratitude goes to all the teachers in the working committee, chaired by Cikgu Peter Use, Principal of SMK St. Joseph's Miri, who worked so hard to ensure this activity worked as planned. Miri Teachers Guild, led by Cikgu Albert Bangau, thanks for your support. The church team who worked behind the scene, the event coordinator, the lector, the commentator, the altar boy, sacristan, video crews who collaborated together with the school working committee in ensuring the activity runs well. Last but not least, every individual who involves directly and indirectly in making the activity a successful one. Thank you so much for your prayer, work time, opinion, teaching, and advice. May God bless all of your kindness and continue to practice kindness to one another. Thank you and God bless.